Bonjour mes chers élèves, pour vous informer ce cours est destiné aux élèves de la première année collégiale d'option français. إذن هذا خاص بالتلاميذ ديال السنة الأولى إعدادي خيار فرنسي. Je vais essayer parfois d'expliquer en arabe pour tout le monde bien comprendre. On commence dans cette vidéo par le premier chapitre, le titre cycle de l'eau et ses utilisations. دورة الماء واستعمالاته. On passe. Tout le monde connaît le surnom donné à la Terre, celui de planète bleue. La question posée, mais pourquoi cette planète se paraît en couleur bleue? Pourquoi؟ يعني بمعنى لماذا هذه الكرة الأرضية كتبان لنا أساسا باللون الأزرق ولماذا يسمى بالكوكب الأزرق؟ إذا كاين شي سبب معين. دونك باش تفهموا السبب، لو كولور bleu sur la terre caractérise précisément l'eau sur la terre، يعني كيميز بالضبط هذا اللون الأزرق كيميز الماء على سطح الأرض. C'est pour cela l'eau occupe presque le 3/4 de la surface de notre planète. يعني إلا شفنا الأغلبية ديال هذا كوكب الأرض راه تقريبا 3/4 من المساحة ديال كوكب الأرض راه كتمثل في الماء. دونك لو يعني 3/4 ملي كتسمعوا 3/4 يعني 3/4 لا سيرفاس يعني سطح كوكب الأرض dans notre planète terrestre. C'est-à-dire plus que 70% de la surface de la Terre est recouverte par l'eau. يعني تقريبا ما يزيد على 70% من المساحة ديال هذا كوكب الأرض فكلها مغطاة بالماء، يعني يغطي الماء ما يزيد عن 70% من مساحته. Donc enfin elle est présente partout autour de nous. يعني راه هاد الماء كيعني بأن فين ما مشيتي راه غادي تلقى الماء، يعني راه كيمثل واحد النسبة كبيرة من سطح كوكب الأرض. Et sans elle la vie n'aurait pas pu exister، يعني بدون هاد الماء أيضا راه لا وجود للحياة. Donc on passe. باش نفهمو أكثر هاد لو كور غادي نبوزيو بليزيور دي كيستيون. Où trouve-t-on de l'eau sur la terre؟ يعني أين يوجد الماء على سطح الأرض؟ La deuxième question, sous quelle forme l'eau existe-t-il؟ L'eau de pluie tombe dans la mer، pourquoi celle-ci ne déborde-t-elle pas؟ يعني راه ملي كطيح الشتا كيتجمعوا الثاني في الأنهار، وهاد الأنهار من بينها يصب في البحار والمحيطات، يعني كتكون واحد الكمية كبيرة من هاد المياه تصب في البحار والمحيطات، ورغم ذلك ما كيفيضش هاد الماء على سطح الأرض. إذن خاصنا نعرفو pourquoi. Quels sont les domaines d'utilisation de l'eau؟ إذن استعمالات ديال الماء، l'usage de l'eau يعني لي دومين ديالو، يعني لي دومين يعني المجالات، مجالات استعمال الماء. غنبداو بلا كيسيون الأول واللي غادي نشوفوه فيه واحد لاكتيفيتي. Où trouve-t-on de l'eau sur la terre؟ غنبداو بلاكتيفيتي 1 باج 10 بالنسبه اللي عندهم الكتاب ديال لي تنسيل راه غادي تخدموا هاد لاكتيفيتي 1 في لاباج 10 باش تفهموا مزيان هاد لابارتي، هاد البروميير تراس. Donc il existe l'eau dans la terre sous plusieurs formes، يعني كنلقاو ايضا في مجموعه من الاشكال في بلايص مختلفه على كوكب الارض. مثلا في القطب الشمالي غادي تلقاوه على شكل جبال جليديه، يعني وفي البحار لي ميق لي زوسيون. دونك بور لي نياج لي نيج، يعني كيكون في بزاف ديال الحوايج. لو بوي دونك بالنسبه للبوي ايضا دونك كيكون في بليزيور فورم غادي نشوفوها. اذا il existe sous forme des mers et des océans qui salées، يعني راه كتكون مالحة، représente تقريبا 97%. يعني هاد المياه المالحة والثاني راه تقريبا النسبة ديالها 97%. Donc il représente 97% des eaux de la planète terrestre من مياه كوكب الأرض. Il se trouve aussi dans les cascades، dans les rivières et les neiges. Mais l'eau ديال هاد لي كاسكاد et les rivières et les neiges sont de forme douce، l'eau douce يعني مياه عذبة. دونك كما كتشوفوا عندنا هنايا
عندنا ان كالوت غلاسيير، يعني هذا الجبل الجليدي كاين ايضا في البحر، ولكن المشكل هو ان هذا الكالوت غلاسيير عندها سي ان لو دوس، يعني مياه عذبه، او ميم طون المشكل ديالها انها توجد في المياه المالحه، لو سالي دي زوسيون، يعني كتكون في لي مير دي زوسيون في لي بول يعني او نيفو ديال لي بول تيريستر، القطب الشمالي والجنوبي. Alors, l'eau sur la terre, il existe sous deux formes. كاين l'eau salée اللي عندو واحد سميتو واحد لا كونتيتي تري غران. l'eau salée يعني كيكون عندو واحد لا كونتيتي تقريبا 97,2%. Et pour le reste sous forme de l'eau douce 2,8%، يعني تقريبا 3%، يعني la plupart كتكون l'eau salée. Donc, vous prenez votre cahier et notez le cours ديالكم. Donc غادي تكتب le titre, le cycle de l'eau et ses utilisations، دورة الماء واستعمالاته. غتكتب première trace l'eau dans la nature. Pour la première عاوتاني غتكتب le réservoir naturel de l'eau، وكتب هادي environ 70% de la surface de la terre est recouverte par l'eau، يعني النسبة ديال تقريبا ما يزيد 70% من مساحة الأرض يغطيها الماء. Le volume de l'eau présent sur notre planète est composé de، يعني بالنسبة لمياه الحجم، يعني الكمية ديال الماء المتواجدة على كوكب الأرض كتكون بالأساس من مياه مالحة ومياه عذبة، composé de 97 تقريبا بلا ما نقول ديك 2,2% d'eau salée. دونك ديك 0,2 غادي ناجوتيوها ل 2,8% غادي تعطينا 3% de l'eau douce. مي هاد 3% دو دوس ماشي كلها صالحة للاستعمال من طرف الإنسان. لي ريزيرفوار ناتوريل دو لو، هاد لي ريزيرفوار الخزانات ديال الماء في الطبيعة عندها سمية اللي هي لي هيدروسفير. علاش فيما كتسمعوا الهيدروسفير عندها علاقة بالسوائل إلى غير ذلك، لي هيدروسفير إذا الخزان المائي. سون إذا البلايص فين كيكونوا بالأساس essentiellement فين كيكونوا les eaux superficielles، مياه سطحية comme les mers, les océans, les rivières. donc pour les neiges إذا هادو كاملين مياه سطحية etc. les eaux souterraines بالنسبة لهادو مياه تحت الأرض، بمعنى مياه جوفية comme l'eau de puits، يعني مياه ديال الأبار. دونك نفس الشيء بالنسبة للعيون. وبالنسبة سميتو كاين أيضا دون لي نيج، يعني كيكون أيضا هاد من لي ريزيرفوار ناتوريل دو لو لي نيج كيكون في الثلوج. وفي السماء يعني دون لاتموسفير il existe sous forme du nuage، كيكون sous forme du nuage et aussi كيكون لا vapeur d'eau. l'eau douce utilisée par استسمح هنايا ماشي l'humain est très rare dans la nature. c'est pourquoi il faut la protéger. لهذا خصنا دائما نحافظوا على هذا الماء ونديروا ليه معالجة ونتجنبوا التلوث ديالو إلى غير ذلك، لأن الماء العذب اللي كنستعملو من طرف الانسان اللي كنستعملو الانسان فهو حاجه نادره، رغم ان كنسمعوا كاملين بان لو دون لا ناتور كاين فيه لو بورسونتاج دو 97%، رغم ذلك راه هاد النسبه راه سميتو اللي كيبقى لنا هاد النسبه خاصه بالمياه المالحه اللي ما كنستعملوهاش. دونك 3% عاوتاني كيكون في لي كالوت غلاسيير، دونك كيكون 2% دي كالوت غلاسيير ولي نيج اللي ما يمكنش نستعملوها، كيبقى لنا 1% دو لو هو اللي ممكن utilisé par l'humain، يعني très rare، c'est un pourcentage très faible. On passe à la deuxième activité. la question ديالها sous quelle forme l'eau existe-t-elle، يعني على أي إشكال يتواجد الماء على سطح الأرض. Donc on passe à l'activité 2 page 11. درنا غادي تشوفوا معايا لي ريفيير.
بالنسبة لو دي ريفيير il existe sous quelle forme يعني فاش من الحالة كيكون واش l'état liquide ou bien l'état solide ou bien l'état gazeux. La même chose pour les mers et les océans. Donc il existe l'eau ici sous forme de l'état liquide. On passe à la deuxième. Donc الصورة الثانية la figure 2. عندنا هنا la neige aussi la glace. Donc il existe sous forme donc glace. La glace يعني كيكون صلب يعني l'état solide يزول التغليظ. Donc pour la vapeur d'eau c'est une matière invisible dans l'atmosphère يعني ما كتشافش نهائيا بالنسبة للجو. Donc dans l'état gazeux أي حاجة ما كتشاف بالعين المجردة فهي توجد في حالة غازية dans l'état gazeux. Voilà, et on passe à votre cahier. Écrivez-vous la deuxième partie les états physiques de l'eau. Sur la terre l'eau est omniprésente يعني كيتواجد sous forme de 3 états physiques différents. يعني il existe 3 états physiques différents. La première état l'état solide comme les glaciers, la grêle, la neige. la grêle يعني تبروري la neige راكم عارفينو. الغلاسيير يعني شي حاجه ديال الجليد. l'état liquide comme les mers, les océans, la pluie, les rivières, les fleuves, etc. l'état gazeux كتكون عندكم واحد لو كيكون غير فقط في لا فابور هو فين كيكون ليطا غازو. عقلوا عليها. اذا فيما عندكم ليطا غازو راه فقط كنهضروا بالنسبه للو. اذا بالنسبه للو اما راه كاينين لي ماتيير غازو اوسي يعني لي ماتيير غاز اللي مختلفين. يعني الا كنهضروا فقط على الماء راه كيكون في لا فابور دون هو فين كيكون غاز. وما يدخلش لكم مع ملي كنقولوا في العربيه بخار الماء صافي راه فوار ولا الندى ولا الضباب راه فابور دو. نو راه هنا فابور دو انفيزيبل. عقلوا على هادي. دوزو لا تروازيام اكتيفيتي لا كيسيون ديالها l'eau de pluie tombe dans la mer. Pourquoi celle-ci ne déborde-t-elle pas? Donc غادي نشوفوا واحد لا فيديو اللي من خلال سميتو غادي نعرفوا علاش هاد المياه ديال البحار والمحيطات ما كتفتش على اليابسه. L'eau est présente partout sur la Terre. 1400 milliards de kilomètres cubes sont répartis dans les mers et les océans, les eaux continentales, rivières, lacs, nappes phréatiques, l'atmosphère, nuages et vapeurs, et la biosphère, les plantes respirent. Elles s'évaporent au-dessus des océans, des lacs et des rivières, et par évapotranspiration sur les continents pour former des nuages. Dans l'atmosphère, l'eau évaporée se condense, redevient gouttes ou cristaux. Au sein des nuages, elle change d'état. Les gouttelettes contiennent plus de deutérium que l'eau restée sous forme de vapeur. Lorsque les gouttes deviennent trop lourdes, l'eau des nuages retombe sur Terre sous forme de précipitation, en pluie ou en neige. L'eau s'infiltre dans le sol jusqu'aux nappes souterraines, où ruisselle et fait grossir les rivières, fleuves, qui se jettent dans les océans. Au pôle, la neige s'accumule et se transforme en glace. Et le cycle recommence. Évaporation, condensation, précipitation, infiltration. Pour rééquilibrer les gradients de température à la surface de la Terre, l'air se déplace des régions chaudes vers les régions froides. Ce phénomène s'ajoute à la rotation de la Terre pour générer la circulation atmosphérique qui entraîne l'eau tout au long de son cycle. Plus il fait froid, plus il y a de précipitations entre la région source d'évaporation et les pôles. En chemin, ces précipitations vont donc beaucoup s'appauvrir en isotopes lourds, deutérium et oxygène 18. Au contraire, pendant les périodes chaudes, la différence de température est moins importante entre la région source d'évaporation et les pôles. Les précipitations sont moins appauvries en isotopes lourds quand elles atteignent les régions polaires. La relation entre température et taux d'isotopes lourds présents dans les glaces détermine le principe du thermomètre isotopique.